हाय सांग माने जय जगन्नाथ शुभ सकाल सांग माने आपण मानक आ गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे वेलकम सांग माने आज आमे गाँ भीतर अच्छु आ गाँ रो गोटे सान भाईटे मो पाखे अच्छी कुआड़े अच्छु रे मो हाथ पाउनी तो बेकू सांग माने वर्तमान एना ताको जाबुडी धरची कट्ठा पकेकी कुआड़े खसिकी जाई परिबनी ताको छाड़ीबिनी मध्य काहेकि ना हमर आज क्रिज काम चलची वर्तमान छोट छुआ मैंने सहयोग कले क्रिज कामटा सुरुखुरी हो आ बड़ पिला मैंने आम सब बैटिंग करूँ आंको खाली बल पे दौड़ेबू कौन ठीक तो हाँ से तो करा होची प्रकृत सत कथा यहीटा आम छुआ बेलू यही कम कर छुआ मैंने यही कम कर फ्यूचर तुम आम भाया हो गले खेल यही गोटे कथा मन बुझापी आउ कौन जानी कि आम अधिक क्रिज कम हो गलन ना नहीं नहीं मु देखिया को नहीं मु एना तम अरे ये किए ये लुंगी बिनी दौड़ी जंदी अरे छाड़ा दौड़ी तो सांग मैंने आसतु आज वीडियो टी एंजॉय करते कंटिन्यू वीडियो सहित लगिक रही था आज क्रिज कम करम गाँ पड़िया खेल पड़िया तो बिलरे आम एपटे खेल पड़िया तैयारी करूँ ग्राउंड शॉट खेल हम तो चलते आगू को बढ़िया क्रिज कम केमती कौन कर देखा आम टे सहयोग करवा कौन कह रेडी तो चलो वीडियो सहित कंटिन्यू लगिक रही था जय जगन्नाथ चलो आगू को मारी चलो सांग मैंने देखते बर्तमान आम पाखे आसिक पहुँची जाइए आम कोइली भाई काली वीडियो सी हंगामा मचई थे आ बढ़िया भ्यू भी भाई टी कोइली भाई बोबेल ओहो से नंडा मुंड को से कोइली स्वर पूरा मैचिंग हाँ चल आगू बढ़िया चलो कड़ी की रेडी रेडी चल बढ़िया काम चलती सांग मैंने बर्तमान मुझे आसिक पहुँची जाइए आम पड़िया मध्य माने जो आम क्रिज करूँ क्रिकेट खेलने तो देखो बहुत सारा ताल गछ गुड़ाक बात्यार भांगी पड़ी पुराणा ताल गछ गुड़ाक पूरा पोपरा हो जाता बात्यार सब पूरा गोटाए मुंड भांगी जाकू एठू साइड न कले आम जमा खेली पारूनी पूरा बिल जाक पड़ी आम यहाँ नुआ क्रिज कर तो जेहेतु एगुड़ा सब पड़ी रही है साइड करने बहुत परिश्रम लगुच तो पिला माने पूरा भरपूर लगी पूरा काम करने ये साई भी आमर आसीगला पूरा ए टोकाटा बेसी परिश्रम कर देखुना पूरा झड़ीगला परिश्रम कर पूरा केजा गछपत्र साइड करूँ आम पूरा माने आमर संपूर्ण बल आम जहाँ वर्ष वर्षकर बल रखीचु आधे लगे पड़ुची तो आसतु आम टे हाथ को दी हाथ पिला सहित मिसेक आगू को कम टे बढ़ेगा कौन रेडी तो चल तुम कम लगुना तुम तो भिड करने तुम कम के चलो 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 कम कर तो आसतु आपण मैंने वीडियो सहित कंटिन्यू लगिक रही था आगू को आहरी मजा मस्ती हम पूरा आपण मैंने देखिकी उत्साहित होता लाइक बटन टाक ऑटोमेटिक दबेदेवे केतबेले जानीपारे तो चलते आगू को कंटिन्यू वीडियो सहित लगिक रही था ए पुणी तुम आइल कम करना देख लो ये अरे हे ये जमा कम करना खाली ठकुंती बर्तमान ग्राउंड सफा करके आम आसीचु माटी तो देखो बर्तमान आम माटी तड़ा तड़ी करके नहीं गले क्रिजटा लिपा हम तापर खेल आरंभ हम माटी टिके हार्ड हो जाए ग्राउंड शॉट खेलले भी भल क्रिज गोटा दरकार ना नहीं तो माटी हार्ड हो जाए ताड़िया कष्ट हो आसबे फुल गईटा ना फुल गईटा लेंबू नंबर नहीं तो भल बड़ बड़ कोबी ना केटे कोबी ना पिता लगे ऊपर चोपा कोबी ये नहीं बा 30 आउ कौन बो पप्पू बाबू आउ कौन आउ भी बीन बीन किड़े डेंगा कि मुंड अच्छे चाले
ଆରେ ଫାଶୀ ପାଇଯିବୁ ବାଗି ଫାଶୀ ପାଇଯିବୁ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଫାଶୀ ପାଇଯିବୁ କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଦିନ ଯାକ ପଡ଼ିଆ କାମ ହେଲା ଆଉ ରାତିରେ ଗଲି ପରିବାପତ୍ର କିଣିଲି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିନଥିଲି ଆଜି ସକାଳ ପାଇଗଲା କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ପରିବା ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଜ୍ୱର ଏଡ଼େ ଜୋରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜ୍ୱର ଆସିଛି ଯାହାକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ସିଏ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ହେଭି ୱେଟ୍ ଜ୍ୱର ଆସିଛି ଆଉ ଭଲ ଜମା କିଛି ଲାଗୁନି ସକାଳୁ ଯାଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ 11ଟା 11:30 ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ବି ସକାଳ 8ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ କରେ ମୁଁ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ବି କରିପାରିଲିନି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ପୁଣି କାଲି ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ସର୍ବଦା ଥାଉ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗି ରହିଛି ଆଜି ଖରାପ ଅଛି କାଲି ଭଲ ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏଠି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଆଣିକି ଖିଆପିଆ କରିକି ତାଗଡ଼ା ହେଇକି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଣିକି ଖାଇବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଜ୍ୱର ହେଲେ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଜ୍ୱର ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଜମା ବି ମୋତେ ହେଇନଥିଲା ବୋଧେ ଛୁଆବେଳୁ କ'ଣ ବି କହୁଛି ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ନେଇକି ଖାଇଦେବା ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଘରକୁ କାହିଁକିନା ବାଟ ଯାକ କଥା ହେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ ଅଛି 250 ଗ୍ରାମ ଜରିରେ ମେଡ଼ିସିନ 250 ମେଡ଼ିସିନ ନୁହଁ 250 ଗ୍ରାମ ଜରିଟା ହେଉଛି 250 ଗ୍ରାମ ତା ଭିତରେ 3-4ଟା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବି ନୁହଁ କଟିସ୍ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ତାପରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆଗ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ଚଢ଼େଇ ଦେବା ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଆଉ 4 ଦିନରେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍ 4 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଥିଲା 10 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କେଟ୍ ପୁରା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି 4 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖେ ନଥିଲା କହିଲେ 10 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ ମାଗଣା ପାଇଲେ ତ ମୁଁ ପିଚୁ ଦେବି ନା ଆଉ ଏ ଡବା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଥୋଇଛି ତା ଦେହରେ ରସ୍କିଟ୍ ଥୋଇଛି ଖିଆ ହେବ ଶୁଣିଛି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇଲେ ଦେହରେ ବଳ ହୁଏ ଶକ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ଇଏ 4 ଦିନରେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୱରକୁ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଶକ୍ତି ହେବ ବଳ ହେବ ଦେହରେ କ'ଣ କରିବି ଟିକେ ଘରେ ବସିଲେ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ତିଆରି କରିବି ମୋତେ ଯାହା ପାଉଛି ତାହା କରିବି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବି ଅଧିକ କରିପାରିବି ଟିକେ ବାହାରେ ଗଲା ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗି ରହିଛି ମଣିଷ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଖରାପ ହେବ ଆପଣ ଟିକେ ଦିନେ ଅଧେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କୋଶଳା ଶାଗ ଏଇଠି ଥୋଇଛି ପୁରା ଖଣ୍ଡେ ବାଛିକି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।